تحية لجميع تلاميذ السنة الثالثة إعدادي. في هذا الشريط غنديرو التصحيح ديال الامتحان الجهوي اللي جا هاد الدرع تفيلات 2019. في البداية غنعطيكم التمارين باش تحاولو تجاوبو عليها اللي مكانش عندو فرصة ديال يشوف التمارين قبل، فوالا هكدا اللي تعم الفائدة. وباش ما كديرو مجهود باش تجاوبو على التمارين باش ما كتستافدو من طبيعة الحال من المحتوى ديالها. دونك عندنا التمرين الأول فيه المكتسبات، اختبار المكتسبات، الثاني فيه التطبيق ديال المكتسبات هذا، بينما التمرين الثالث دائما كيهضر على وضعية يجب حلها عن طريق أسئلة غير مباشرة. دونك بالنسبة للتمرين الأول، complétez les phrases par les mots convenables de la liste suivante. Donc la liste on a Newton, la trajectoire, accéléré, référentiel, constante, le dynamomètre. Donc la première question, pour décrire le mouvement ou le repos d'un corps, il est nécessaire de choisir un autre corps appelé. يعني اللي يوصف حركة جسم حركة أو سكون جسم يجب اختيار جسم آخر يسمى voilà, c'est le référentiel. Donc il faut choisir un autre corps appelé référentiel. La ligne continue qui joint l'ensemble des positions successives occupées par un point d'un corps mobile représente, oui c'est vrai, la trajectoire. On mesure l'intensité d'une force par son unité. Donc l'intensité de la force c'est le dynamomètre. Donc on a l'instrument de mesure, son unité, l'unité de la force, de l'intensité de la force c'est Newton. Le mouvement uniforme c'est la vitesse et donc mouvement uniforme يعني حركة منتظمة. Donc c'est la vitesse est constante au cours du temps. Et lorsque la vitesse augmente. Donc lorsque la vitesse augmente, on dit que le mouvement est accéléré. Donc concernant la deuxième question, répondez par vrai ou faux. Le poids d'un corps est une grandeur physique qui varie avec le lieu et l'altitude. يعني وزن الجسم يتغير حسب المكان والارتفاع. والصحيح والخطأ évidemment c'est vrai. اللي ما كيتغيرش هو la masse ولا الكتلة. La distance d'arrêt s'exprime par la relation dA égale dR moins dF. Cette relation, est-ce qu'elle est vraie? C'est faux, car dA égale dR plus dF ماشي moins. Donc مسافة التوقف يساوي مسافة رد الفعل زائد مسافة الفرملة. Pour réduire l'énergie électrique consommée, il faut utiliser une lampe économique. يعني لتخفيض مثلا الطاقة الكهربائية يجب استعمال المصابيح الاقتصادية. C'est vrai. L'unité internationale de la puissance électrique est le wattheure. Donc le wattheure c'est pas une unité internationale ديال حتى حاجة. Donc le wattheure c'est l'unité de l'énergie ماشي la puissance ولكن هي ماشي l'unité internationale. Donc l'unité internationale de la puissance هي le watt ماشي le wattheure وبالتالي c'est faux. L'énergie électrique consommée par une installation domestique est mesurée par le compteur électrique. يعني الطاقة الكهربائية يتم قياسها بواسطة عداد الكهربائي بطبيعة الحال صحيح c'est vrai. On passe à la deuxième question. Complétez le tableau suivant. عندنا les grandeurs physiques, le symbole de la grandeur physique, l'unité internationale de la grandeur physique, le symbole de son unité. Donc عندنا le symbole P évidemment il est utilisé pour la puissance, en même temps il est utilisé pour le poids d'un corps. Donc شفنا الخانة الثانية غنلقاو نيوتن وبالتالي on va en déduire que la grandeur physique c'est l'intensité du poids. Le symbole de l'unité c'est Newton. Donc l'unité le symbole de Newton هو كونتين. Donc بالنسبة للوات donc c'est l'unité de quoi? C'est l'unité de la puissance électrique. Le symbole c'est P et le symbole de watt c'est W. L'énergie électrique E, donc déjà donné le symbole de l'unité G, c'est-à-dire le joule.
Donc, on passe à la question suivante. Exercice 2. La figure suivante représente un corps solide de masse M égale 500 grammes accroché à un ressort en équilibre. Donc, un جسم معلق بواسطة نابض. أيضا عندنا في المعطيات كتلة الجسم، وعندنا l'intensité de la pesanteur يعني شدة مجال التقايا. دونك السؤال الأول faire le bilan des forces يعني الجرد ديال القوى المطبقة على الجسم S. والسؤال الثاني classer les forces selon qu'elles soient du contact ou à distance يعني تصنيف هاد القوى إلى قوى عن تماس وقوى عن بعد. دونك حنا غنجاوبو على هاد السؤالين بالطريقة اللي موالفين كنديرو. لو سيستيم à étudier étant donné que la question هي faire le bilan des forces exercées par le corps S. Donc le système à étudier هو le corps S. دونك غندوزو لي فورس دو كونتاكت. بالنسبة لي فورس دو كونتاكت كنشوفو القوى التي تدخل في تماس مع الجسم اس. بطبيعة الحال لاحظتو كاين فقط قوة وحدة هي ديال النابض ou bien de ressort. Donc F, la force exercée par le ressort sur S. Donc on va passer les forces à distance. Les forces à distance قلنا كنقصدو بها إما القوى المطبقة من طرف الأرض أو من طرف يعني المغناطيس. دونك في هذه الحالة ما عندناش مغناطيس، غنهضرو فقط على القوى المطبقة من طرف الأرض واللي كنسميوها لو بوا دو كور، وزن الجسم. Donc on va passer à la troisième question. En appliquant les conditions d'équilibre, déduire l'intensité de la force F exercée par le ressort. Donc بالنسبة لشدة القوى المطبقة من طرف النابض ما عندناش شي علاقة باش نحسبوها، ولكن هنا راه وجهونا أن on applique les conditions d'équilibre، لأن كنعرفو كيفاش نقيسو وزن الجسم يعني لو بوا دان كور سي بي إيكال إم في جي. وبالتالي étant donné que le corps est en équilibre, c'est-à-dire les deux forces ont même intensité. Donc d'après les conditions d'équilibre d'un corps soumis à deux forces, les deux forces ont même intensité, c'est-à-dire P égale à F. Or on sait que P égale à M في G. وبالتالي غنستنتجو عندنا في المعطيات M égale 500 grammes. Attention, il faut la convertir en kilogrammes. Le kilogramme est l'unité internationale de la masse. Où G, c'est 10 newtons par kilogramme. Donc, on applique la relation. On trouve P égale à F égale à 0,5 multiplié par 10, c'est-à-dire newton. Donc, on a استعملنا شروط توازن الجسم خاضع لقوتين باش نحسبوا القوة F اللي ما عندناش شي علاقة باش نحسبوها. Donc représenter la force F en utilisant l'échelle 1 cm équivaut à 2,5 newtons. Donc عندنا حنا 5 نيوتن. Donc d'abord l'échelle هو 2 cm. وبالتالي le point d'application de la force هو le point A. Donc la représentation de la force, il se fait par une flèche. Donc la représentation de la force كناخدو يعني la flèche على أساس أن الأصل ديال لا فليش هو نقطة التأثير. نقطة التأثير هنا عندنا A. دونك الطول ديال السهم غيكون فيه 2 سنتيمتر، غيكون واش نحو الأعلى ولا نحو الأسفل. بطبيعة الحال بالنسبة للغصور il tire le point A vers le haut. Par contre la Terre il tire le corps S vers le bas. Donc on va prendre واحد السهم من A نحو الأعلى اللي الطول ديالو 2 سنتيمتر. Le corps S est détaché du ressort et parcouru à distance, il parcourt une distance d égale 1,25 mètres en une demi-seconde. بالنسبة للجسم دونك ديتاشي يعني أصبح انفصل عن النابض. دونك إلا انفصلنا عن النابض سوف يسقط نحو الأسفل وبالتالي قطع مسافة
1.25 متر خلال مدة زمنية 0.5 سكوند. السؤال كالكولا فيتاس موين. دونك ما عندنا إلا نديرو العلاقة. دونك قلنا في إيكال 10 sur t, عندنا t عندنا t. Donc on applique directement la relation, car on a t égale 1,25 mètres et on a t égale 0,5 secondes. Donc obtient la vitesse égale 2,5 mètres par seconde. On passe maintenant à la partie 2, ça concerne l'électricité. La figure ci-dessous présente les caractéristiques d'un conducteur ohmique. يعني la caractéristique ولا مميزات موصل أومي اللي هي عبارة عن هذا المنحنى. السؤال هو déterminer l'intensité de courant électrique traversant le conducteur ohmique lorsque nous appliquons entre ces bornes une tension égale 2 volts. انطلاقا من الجدول من لا فيغور بطبيعة الحال غنستنتجو هاد لانتونسيتي د لا فورس، لأن عندنا في محور الأراتب أولا دي زوردوني لا طونسيون U، وعندنا في محور الأفاصيل لانتونسيتي I، وبالتالي يمكن نستنتجو دونك غناخدو نقطة معينة مثلا 2 فولت كتلاحظو أنو يناسبها 0.20 أمبير، وبالتالي d'après la courbe l'intensité c'est 0,20 ampères. On passe maintenant à la deuxième question, déterminer la valeur de la résistance d'un conducteur ohmique à partir du graphe. Donc on a la valeur de la résistance, il y a le coefficient directeur de la courbe ou là المعامل الموجه ديال la courbe. Donc نطبقوا العلاقه اللي كتعرف في الرياضيات A égale à f de x sur x. au lieu de A هنا عندنا R، au lieu de f de x هو U يعني la tension، x هو l'intensité، وبالتالي العلاقة هي R égale à U sur I. خدينا مثلا 2 بحال السؤال الماضي، دونك وبالتالي غناخدو 2 فولت يناسبها 0.2 أمبير تعطينا la résistance c'est 10 ohms. On passe à la troisième question. Sachant que la résistance est alimentée par une tension égale à 4 volts, calculer en watts l'énergie électrique consommée par la résistance précédente lorsqu'elle fonctionne pendant 2 heures. Donc, هنا عندنا la tension، وبطبيعة الحال يمكن نستنتجو عندنا la tension égale à 4 volts، وعندنا la résistance 10 ohms. دونك كيفاش غنحسبو انطلاقا فقط من جوج المعطيات لينيرجي. كتعرفوا ان لينيرجي او ايكال بي في تي. دونك دابور ما عندناش، دونك الفو اولا نميزيرو بي، المدة الزمنية راه عندنا 2 اور ولكن ما عندناش بي، دونك اون فا اسيي دو كالكولي دابور بي. كتعرفوا ان بي ايكال يو في اي، يعني لا طونسيون ملتيبلي بار لانتونسيتي، ولكن المشكل في هذه العلاقة أن ما عندناش إي. دونك غنحاولو نفكرو في علاقة أخرى فيها إي، هي لا لوا دوم اللي فيها إي إيكال إر في إي، وبالتالي من هنا يمكن نستنتجو إي حيت عندنا إي وعندنا إر. دونك إي إيكال إي سور إر. دونك عندنا دابا دابخي لا ريلاسيون عندنا إي وعندنا إي وعندنا لو طون، دونك ممكن نستعملو العلاقة P égale à U phi I يعني U sur R، و la puissance هي 1,6 watts. وبالتالي يمكن نمشيو للإنرجي en multipliant tout simplement la puissance par le temps، يعني 2 heures. Étant donné que la puissance كاينة en watts، le temps أو المدة الزمنية كاينة en heure يعني بالسوايع، دونك النتيجة تكون en wattheure. Donc c'est pas grave. On passe à l'exercice 3. Donc Nana Fatima voulait faire fonctionner quelques appareils électroniques normalement dans une installation domestique qui comprend un disjoncteur réglé sur l'intensité de courant 15 ampères et sa tension efficace est de 100 volts. Donc من خلال المعطيات عندنا
الديجانكتور ما يمكنش يفوت 15 أمبير، دونك إلا فاتها يقطع التيار الكهربائي للمنزل. عندنا التركيب المنزلي فيه 220 فولت، يعني جميع الأجهزة خدامة ب 220 فولت. دونك عندنا هنا المعطيات، اون لامب كي بورت لانديكاسيون 220 فولت 120 واط، يعني هنا لا بويسونس ديالها هي 120 واط. عندنا ان فير ا روباسي، دونك il fonctionne sur la tension nominale ديالو هي 220 فولت، لا بويسونس هي 1200 واط. لو فور أولا الفرن الكهربائي، دونك 220 فولت يتنضوني هنا في التركيب المنزلي، يعني جميع الأجهزة كتخدم 220 فولت. وعندنا 2,2 كيلو واط، اتونسيون الآخرين معطيين بالواط وهذا معطي بالكيلو واط، يعني باش يمكن نقارنوها ولا راه خصنا نحولوه للواط، يعني نضربوه في 1000. دونك السؤال السؤال شنو هو الجهاز من هذه الأجهزة الكهربائية الذي سيستهلك أكثر الطاقة الكهربائية؟ بطبيعة الحال هنا d'après la relation E égale P في T, l'appareil qui consomme plus d'énergie est celle qui a une plus grande puissance. Donc le four حيت لو فور عنده 2,2 كيلو واط اللي كتساوي 2200 واط، هي اللي عنده أكبر بويسونس إلا قارنا مع لا لامب و لو فير روباسي، دونك هو اللي غيستهلك أكثر الطاقة الكهربائية. دونك بالنسبة للسؤال الثاني، Fatima peut-elle faire fonctionner tous les appareils électriques précédents en même temps؟ دونك هل يمكن تشغيل جميع الأجهزة؟ دونك غنشوفو واش فاش كنشعلو جميع الأجهزة واش غنفوتو ديك 15 أمبير. دونك الإشكال اللي كاين هنا أن معندناش لومبير ديال هاد الأجهزة، إلا جمعناها معندناش يمكن نحسبو التيار الكهربائي ديال كل وحدة، أولا الطريقة اللي سهلة هي نقلبوه على بويسونس ماكسيموم، يتنضوني عندي لا بويسونس ديال هاد الأجهزة. دونك لا بويسونس ماكسيمال غنستنتجها من العلاقة العادية بي إيكال إي في إي، غير هنا أوليو دو دير إي غندير إي ماكس اللي عطاوني 15 أمبير، وبالتالي لابليكاسيون نيميريك غتعطيني 3300 واط. دونك إلا استعملنا جميع الأجهزة شناهي هي القدرة الكهربائية؟ هي المجموع ديال هاد القدر كاملين، دونك 120 واط زائد 1200 واط زائد 2200 واط تعطيني 3500 واط. دونك غنقارنها مع لا بويسونس ماكسيمال، دونك كتلاحظوا أن بي ماكس إلي انفيريور لا بويسونس توتال، دونك فاطمة نو بو با فونكسيوني تو لي زاباراي أو ميم طون. دونك بما أن القدرة الإجمالية أكبر من القدرة التي يحتملها الفاصل، دونك لا يمكن تشغيل هذه الأجهزة، لأن إلا شغلناها كاملة سوف يفتح الفاصل تلقائيا. دونك هذا هو التصحيح ديال الامتحان الجهوي. إلا عندكم شي ملاحظات يمكن تحطوها لي في كومونتير. تحية للجميع وإلى اللقاء.